ବୋଉ କିଲୋ ମତେ ଡର ମାରୁଛି ସେତିକି ଗଲୁ ବୋଉଲୁ ହଁ ସେତିକି ଖାଲି ବୁଲିବି ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଚାଲ ଛାଡେ ଚାଲ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ରଜ ଦୋଳି ଏଠି ଖେଳ ହେଉଛି। ବାଉଁଶ समस्त मो नमस्कार जय जगन्नाथ मु स्वागत करछि आस्पिरा उड़िया ब्लॉग को आशा करछि आप बहुत भल थे खुशी थे आम एतिक जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करछे आपण मैंने बहुत भल था खुशी था आउ चलन देखा न्यू ब्लॉक रे कौन अच्छी ना आयुष माने बहुत जोरे दोली खेली माने दोली तो सी तो खेली पाना हाथ दर्ज होती हाथ आप देखिले आसंता काली वीडियोटा जो चढ़ाई हाथ तो एमती दर्ज होती नड़िया पड़ी दर्ज होता हूँ जेजेमा को बहुत माने समस्त बसई है जेजेमा को बाबा को मत भाई की डाकिला भाई आसलानी भाई आसलानी कहीं ना सी कहला मुझे माने बाहर ना भिडियो रे मो भिडियो सामना कहीं जी बाहर नहीं आबे चलतु देखा भिडियोटी माने आयुष केमती माने झुले जेजेमा को जेजेमा भी बहुत सुंदर भाग खेली एबे चलतु डेरी न करी जल्दी जल्दी देखा आम न्यू ब्लॉग देखो आयुष कहला माँ को ये करोली झुले दूसरी माँ तो डर लगुनि मत डर मार तो देखु आयुष भी से पछ आड़ पेलुची आउटे जोर पेले के डर लगुची मत डर मार तो देखो माँ को डर लगुच भारी भय दोली बस भारी भय हेलो बोउ किलो मते डर मारछि सेतिकी गलु बोउलु हां सेतिकी हाना पेला और से ए बाबा पड़ी जो आज रजरे तृतीय दिन रजर आज दोली एवं खेल हो हाँ कारण आयुष सका जो लड़ा खसी पड़ा हाथ में हाँ मोटी हाँ से गछ से गुआ गछ ना सरू तुम पान खाइन कि पान आग खाई तो आयुष हाँ आयुष देख तो पाटी ए पान गुड़ा खाई से तबे बाबा हसले मम्मी डर लगे बोटे डर लगे भय लगे आगे बाबू भय मानस जाऊना बहुत कष्ट बांधी लुसुणे चढ़ी 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 सब दी पटे बांधी हाँ आज ये तो पूरा खरा जा टूटे बस पड़े सानू सकाल सकाल खेल दी आस जोर बुलूची एठू जाऊँ सेठी पर्यंत ना ना मत डर लगे के नुह ना 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 आसନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ରଜ ଦୋଳି ଏଠି ଖେଳ ହେଉଛି। ବାଉଁଶ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଗଲା ଏକାଥରେ ପଡ଼ିଥିବ ସେ ଗୁଆ ଗଛରେ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି ସେ ଉଞ୍ଚାରେ ଟିକେ ବନ୍ଧା ହେଲେ ବାଉଁଶ ଦୋଳିରେ ସେ ଯିବ ସେ ବୁଲିଯିବ ସେପଟୁ ପୁଣି सन्ध्या बेले आज रजरे पकोड़ी ए छड़ा हो देखो वर्षा पाग हो आज बाबा ए छाणुंट पकोड़ी बाबा आज छाणुच पकोड़ी ना
ପକୋଡ଼ି ସେପଟେ ଛାଣି ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଦେଉଥିଲା ଆଉ କେତେଟା ଖଣ୍ଡେ ଛାଣି ଥୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ତ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମା ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ଆଳୁ କାଟୁଛୁ ଆଳୁ ଗୋଟି କ'ଣ ପାଇଁ କଟା ଅଛି ଆଉ ଏଠି ପକୋଡ଼ି ଛାଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଳୁ ପକୋଡ଼ି ତ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆଜି ହେଉଛି ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ରଜ ସରିଲା ଆଉ ଏପଟେ ହେଉଛି ଏଠି ପୂଜାପୂଜି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଶିଳ ଆଉ ବଡ଼ି ଶିଳ ପୂଜା କରିଦେଲେ ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଏଠି ବସିଥିଲୁ ଏଠି ଆଉ ତ ପୂଜାପୂଜି ସବୁ ସରିଗଲା। ଏପଟେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ପୂଜା ହେଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ସରିଲା ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ଆଉ ରଜ ସରିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମମି ଏବେ ଦୋଳି ଖେଳୁଛି ମମିର ଦୋଳି ଖେଳ ସରିନି। ହଁ ମୁଁ ଖେଳିଛି ଆଉ ମୁଁ ତ କେତେ ଖେଳିଲାଣି ସକାଳୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମା ଏବେ ତୁଳା ଏବେ ବଳୁଛି ଭାଇ ତୁଳା ବଳି କ'ଣ କରିବୁ ସଞ୍ଜ ଦିଆ ଭାଜି ରଜ ସକାଶେ ତୋଳା ହେଇଥିଲା ସରିଗଲା ଗଲା ଆଉ କାଲିକି ନାହିଁ। ଖାଇବେନି ଜଳଖିଆ କି ପିଠା କରୁଛି ବା ମମି ନାଇଁ ଖାଇବେନି ଖାଇବି ମାନେ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ବଳି ଦେଉଛି ପେଣ୍ଡାରେ ନା ମୋ ହାତରେ ହବନି। ମୋ ହାତରେ ବୋଳି ହେଉଛି ଯେ ମୋ ହାତରେ ଏମିତି ଏମିତି ବୋଳିଲେ ନୁହଁ ମାନେ ଏଇଠୁ ରକ୍ତ ଜମି ଅଛି ହାତ ଫୁଲିକି ଏତେ ବଡ଼ ମାନେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଜି ତୁ ବଳି ପାରିବୁନି ଇଏ ପୁରା ଭାରି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ହେଉଛି ଡାକିଲେ ଶୁଣିବା କଥା ମାନେ ଖାଇବା କଥା ଶୁଣି ଖାଲି ବୁଲିବି ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଚାଲ ଛାଡ଼େ ଚାଲ ଖାଇବାର ନାହିଁ ନିଜେ ଆପେ ଆପେ ଜାଣି ଶୁଣି ଆସି ପଡ଼ିଯାଉଛି କାଲିଠାରୁ ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲା ଏମିତି ହାତ ଏମିତି ହେଇଛି ବୋଲି କାନ୍ଦିଲା କେତେ ସରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ରଜ ଦୋଳିରେ କେମିତି ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଦୋଳି ବାନ୍ଧିଲି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆସି ଦୋଳି ଖେଳୁଛି। ଓହୋ ଖେଳ ଆଉ ଯାହା ରଜ ସରିଯିବ ରଜ ସରିଗଲେ ଆଉ ଖେଳିପାରିବନି ଖେଳିଦିଅ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖେଳ ଆୟୁଷ ବିନା ଆସିବ ଖେଳିବ ବି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆମ ପରିବାର ତରଫରୁ ହାପି ରଜ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।